avec Shanti, आपका स्वास्थ्य Avyakti Parivar, bienvenue à Avyakti Parivar. आज नई सीरीज का पहला Et दिन है aujourd'hui, on commence une nouvelle série. दिल Et दातापन aujourd'hui, c'est le premier jour de la nouvelle स्नेहंते série, le दातापन donneur साधारणता miséricordieux. का परिवर्तन और पुराने की विदाई ये अव्यक्त इशारे Transformer l'ordinaire. स्नेहंते दातापन साधारणता का परिवर्तन Babdada veut और maintenant विदाई que les enfants अब हम transforment leur चलते temps हैं ordinaire et leur साधारण pensée अव्यक्त पथ ordinaire से avec leur अपनी attitude शक्तिशाली puissante वृत्ति द्वारा et fassent तुम्हारे émerger सभी leur forme de साधारण donneur संकल्प को miséricordieux. परिवर्तन कर Tout comme vous अपने dites adieu à l'ancienne année, दिव्य स्वरूप et में बदलो vous célébrez la nouvelle जैसे année, पुराने de la वर्षों même और façon, गांधी dites adieu aux vieux नए वर्ष को sanskars, à la conscience ऐसे अब des पुराने choses du संस्कारों passé पुरानी et aux vieilles स्मृतियों faiblesses. पुरानी Ayez कमजोरियों maintenant un nouveau को भी zèle विदाई et un करो nouvel अतः enthousiasme मैं pour être un तुम्हारे donneur साथ et devenez विशेष particulièrement भाग्यवान बनूंगा courageux. अभी Om मोहिनी Shanti. दीदी से सुनेंगे Écoutons maintenant Mohini Didi. ओम शांति। Om Shanti. मधुबन से हम सभी के लिए अक्टूबर मास De Madhuban, जो व्यक्ति इशारे आए हैं pour nous tous, उसमें रहम दिल और nous दातापन recevons les signaux. जब हम कभी भी रहम की बात सोचते हैं Et la série तो हमेशा दूसरों के s'intitule लिए सोचते Le हैं donneur miséricordieux. Et quand किसी on के दुख pense à la किसी का miséricorde, on pense बीमार toujours aux किसी का autres. कोई भी समस्या तो जैसे दिल से रहम आता है Entendre लेकिन बाबा parler des कहते हैं कि problèmes पहले स्वयं et पर de रहम la करो santé, क्योंकि जो ça स्वयं nous पर touche au रहम करता cœur. है Mais le वो Baba स्वयं dit, को nous parle d'être बदलता है miséricordieux envers le soi. स्वरूप को Et तो जैसे quelqu'un qui बाबा est कहते हैं miséricordieux envers le जैसे soi devient un donneur de साधारण miséricorde. Et समुद्र ainsi, जैसा il prend la तो forme du जो donneur असाधारण है miséricordieux. उसको Alors, परिवर्तन plutôt que करो faire des choses, उसकी des शक्ति को actions सर्वोत्तम ordinaires सर्वश्रेष्ठ बनाओ et considérer le temps comme उसको बनाओ ordinaire, Baba veut यानी जब que हम नए cela वर्ष की विदाई devienne लेते très हैं puissant. Donc, nous devons avoir तो une 21 22 attitude अभी très 23 puissante. Alors, Baba nous ऐसे parle ही aussi अपने comment on पुराने dit au संस्कारों को revoir à पुराने la nouvelle, संस्कार à la vieille année. कोई भी Donc, कमजोरी ce हो sera उनको परिवर्तन bientôt, करो bientôt on क्योंकि dira पुराने adieu à संस्कार l'année वर्तमान समय 2022. अनुसार Et c'est la même chose pour nos vieux sanskars, on doit les transformer संपूर्ण en बनने nouveaux बनने के sanskars. लिए Donc, selon le temps, en ce moment, क्योंकि nous कभी भी devons, किसी भी समय nous devons devenir emplis et, आत्मा जो है emplis et परिवर्तित होती है parfaits, emplis कोई et बात नहीं complets. लेकिन संगम युग पर हम अपनी L'homme peut changer son पूर्ण chemin शक्ति से à tout moment et à l'âge सेवा de करें confluence, दादी जानकी हमेशा कहती थी on doit कि faire अपनी du परमात्मा स्वरूप को seva बनाए रखें avec कर्मों से notre कोई बात forme नहीं complète. Daddy Janki disait toujours, तो जो भी फिर हम कुछ करेंगे je ne तो dois अपनी pas दिव्य स्थिति से हम करें être, संपन्न होके करें je ne veux pas vraiment तो être उस karmatique, mais साधारण je veux स्थिति faire du में service dans cet संपूर्ण état नहीं d'être होगा karmatique. Alors, तो si nos हमें pensées et notre उसको attitude रखना est है अपने ordinaire, अंदर comment pourrons-nous devenir एक दिन में थोड़ा सा emplis बनने के et लिए ना रोज complets, कुछ parfaits et करते रहना complets? चाहिए Alors, on doit avoir de la miséricorde संगम envers le युग पर soi puisque nous जैसे बाबा ne कहते हैं réussirons pas en संपूर्ण une नियम seule journée. Donc, on doit être संपूर्ण miséricordieux त्याग किया tous les jours. संपूर्णता को धारण किया Et और संपूर्ण तो बने ही नहीं Baba n'est pas venu. तो अपने ऊपर Nous रहम avons fait करें beaucoup de choses, mais nous ne sommes कोई pas भी encore साधारण complets et parfaits. Donc, on doit सौ penser संकल्प à कुछ ce भी que sont करना les efforts. Didi dit, चाहे शरीर को il y स्वस्थ a रखें souvent des मन को pensées स्वस्थ रखें ordinaires, Didi, क्योंकि जो
souvent en lien avec les relations interpersonnelles. Et avec des pensées ordinaires, nous n'aurons pas de pouvoir. Non seulement nous n'aurons pas de pouvoir, mais nous pouvons aussi perdre du pouvoir en ayant des pensées ordinaires. बाबा मना तो किसी चीज की नहीं करते हैं ना, लेकिन बुद्धि उसमें अगर जाती Donc, है si on a des pensées ordinaires, l'esprit et l'intellect seront ordinaires. Et si l'esprit est piégé dans les pensées ordinaires, quoi cuisiner, quoi manger, si on mange, on prépare la nourriture, mais sinon, on ne doit pas continuer à y penser. Donc, Baba veut que nous transformions l'ordinaire en puissant et aussi d'avoir de la miséricorde envers le soi. On va travailler sur les signaux aviaques, qui sera le donneur miséricordieux. Et si on travaille sur la miséricorde, on pourra devenir ces donneurs de miséricorde. Et il ne s'agit pas uniquement, quand Didi a eu la connaissance, elle avait la foi. Et pourquoi avait-elle la foi? Pourquoi avait-elle la foi de devenir cela? Parce que lorsqu'elle a vu ce qui se passait dans le monde physique, soit les relations ou l'argent, comment l'argent était, et toutes les souffrances que les gens peuvent avoir, même les êtres humains peuvent avoir. Ils n'ont pas assez de connaissances, ils n'ont pas assez de pouvoir. Donc, combien de temps cela prendra-t-il? Mais à partir du moment où quelqu'un comprend et s'imprègne de la connaissance, dans ses relations, c'est bien, tout sera utilisé avec la différence, c'est de comprendre et c'est la conscience qui va changer. Donc, on doit apporter cette compréhension dans une forme pratique. C'est ainsi que nos actions et nos comportements deviennent fructueux puisque nous comprenons. Baba nous a fait comprendre que les Mariadas on est allé s'imprégner des Mariadas et demain, à partir de demain, on va s'imprégner de cette forme du donneur de miséricorde. Alors, pour les étudiants, c'est toujours très important les devoirs. Donc, vérifions quel genre de miséricorde ai-je eu aujourd'hui pour le soi. Est-ce que quelque chose a changé dans mes actions, dans mes paroles? Et combien c'était puissant d'avoir cette transformation. Et si on garde, on prête attention et qu'on garde, on ira de l'avant. Et ainsi, on deviendra parfait et complet. Donc, c'est très important, et Baba voit. Donc, émerger toujours cette forme du donneur miséricordieux. Et c'est uniquement possible lorsqu'on a de la miséricorde pour le soi, pour l'âme. Donc, si vous ne pouvez pas prendre cette forme, les autres ne pourront pas se prendre cette puissance. Donc, c'est un signal important de Baba. Ensemble, nous le ferons et plus nous le ferons, plus il y aura de changements dans les vibrations de la maison. Et dans notre routine quotidienne, pour nous, comme hier, le point d'hier, c'était quand on a la conscience.
que notre conscience est élevée, que le niveau est élevé, on sera en lien avec Baba, on sera en yoga avec Baba. Donc, pour notre devoir, on commence demain. Le sujet, c'est le donneur miséricordieux. Donc, ayons une attitude puissante, devenir le donneur miséricordieux pour pouvoir influencer les autres. Om Shanti. Donneur miséricordieux, transformez l'ordinaire et dites adieu aux vieux. Actuellement, Dada a vu maintenant que les enfants transforment leur temps ordinaire et leurs pensées ordinaires avec leur attitude puissante et fassent émerger leur forme de donneur miséricordieux. Tout comme vous dites adieu à l'année ancienne et célébrez la nouvelle année. De la même façon, dites adieu aux vieux sanskars, à la conscience des choses du passé et aux vieilles faiblesses. Et ayez maintenant un nouveau zèle et un nouvel enthousiasme pour être un donneur et devenez particulièrement courageux. Om Shanti.